آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری خداوند. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. عزیزان، امید کرتا ہوں کہ آپ نے مرکب توصیفی کے اسباق کی گردان کی ہوگی، اس کو ریپیٹ کیا ہوگا. کیا ایسا ہے؟ گھر میں مرکب توصیفی کا ریپیٹیشن کیا بہت بار. آگے چلیں یا نہ چلیں؟ آگے چلیں. یہ پور کیا میں نے؟ ہاں جی کیے ہیں، بہت اچھے منتظر. اور سجاد جیسے سجاد سر نہیں اٹھا رہا ہے، لگتا ہے اس نے کوئی نظر بر بھی نہیں دیکھا ہے کل سے لے کے اب تک. ٹھیک ہے نا؟ صحیح بول رہا ہوں نا؟ صحیح بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں؟ بولیے سجاد صاحب، صحیح کہا نا میں نے؟ ہیں؟ اچھا تو کہیے نا. نہیں میں نے دیکھا. چلیے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں بھی آیا ہوگا اور آپ کے ذہن میں بیٹھا بھی ہوگا. تو جہاں تک مقتضیٰ کا سوال ہے تو اسے یوٹیوب پہ دیکھنا چاہیے. اگر نہیں دیکھا ہے یوٹیوب پہ دیکھو. چلیے، آج ہم دوسرا نیا درس شروع کریں گے، اور وہ درس جو ہے وہ درس دوسرا مرکب ہے، مرکب ناقص دوسرا. وہ مرکب ناقص موصوف صفت کا تھا، موصوف صفت. اور یہ مرکب جو ہے آج پڑھنا ہے، یہ مرکب اشاری کہلاتا ہے. مرکب اشاری. مرکب اشاری کا مطلب اس کا پہلا جز اس میں اشارہ ہے، اور دوسرا جز جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اس کو مشارون الیہ کہتے ہیں. مشارون الیہ. اس میں اشارہ اور مشارون الیہ مل کر مرکب اشاری بناتے ہیں. مرکب اشاری، پہلے اس میں اشارہ اور پھر مشارون الیہ. جیسے اردو میں مثال کے طور پر ترکیب ہے یہ قلم، یہ ہم نے پڑھ بھی لیا ہے. یہ قلم پہلا لفظ ہے، یہ اشارہ کر رہا ہے کس چیز کی بات ہو رہی ہے، اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور دوسرا لفظ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ کس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے.
ایک لفظ اشارہ کر رہا ہے، دوسرا لفظ اس چیز کو بتا رہا ہے جس طرف اشارہ ہو رہا ہے. پہلے لفظ کو اسم اشارہ کہتے ہیں یہ، اور دوسرے لفظ کو کہتے ہیں مشار الیہ. یہ قلم، یہ لڑکا، یہ آدمی، یہ ورق، یہ کتابیں، یہ کمرہ، وہ کمرہ، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، ان کو اسم اشارہ کہتے ہیں. اور جن جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے ان چیزوں کو مشار الیہ کہتے ہیں. اسم اشارہ، اسم اشارہ کرنے والا اسم، مشار الیہ جس طرف اشارہ کیا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ پورا ذہن متوجہ رہیں کلاس کے اندر، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، بعد میں آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے. اسم اشارہ ہے مشار الیہ. تو یہ مرکب ناقص ہے، لیکن نام اس کا کیا ہے؟ مرکب اشاری. اشاری یعنی اشارہ کرنے والا مرکب. اچھا، جو اردو میں مرکب توصیفی تھا، مرکب توصیفی مثال کے طور پر ذہین لڑکا، ذہین لڑکا. جب اس کا عربی کرنا پڑتا تھا تو پہلے اس کا کرنا پڑتا تھا، پھر اس کا کرنا پڑتا تھا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیونکہ دوسرا جو ہے وہ موصوف ہے، پہلا جو ہے وہ صفت ہے اس کی. لڑکے کی صفت ہے کہ وہ ذہین ہے، لہذا پہلا صفت ہے، دوسرا موصوف ہے. اردو میں ترکیب آتی ہے صفت موصوف، صفت موصوف، لیکن عربی میں اس کا الٹا ہے. عربی میں پہلے موصوف آتا ہے پھر اس کی صفت. پہلے موصوف آتا ہے، کیوں آتا ہے؟ کیونکہ اصل تو وہی ہے، ذہین ہے یا کیسا ہے یہ اس کی صفت ہے. اصل چیز اس کی بات ہو رہی وہ لڑکا ہے، اس لیے پہلے عربی میں لڑکے کا ترجمہ آتا ہے، اور وہ ہے ولدون، اور یہاں ایک نہیں ہے لہذا آل ولدو. اور ذہین جو ہے اس کا ترجمہ جو ہوگا اس میں بھی لازم ہے کہ آل معرب باللام کیا جائے. ذکی ذہین، آل ولد الذکی، آل ولد الذکی. دال پر بھی تشدید، یا پر بھی تشدید. آل ولد الذکی، یہ تو موصوف صفت کے ترکیب کی بات ہوئی. اس میں الٹا کرنا پڑتا ہے، شاید ممکن ہے کہ اسے آپ کنفیوز ہو جائیں، لیکن یہاں کنفیوز ہونے کی بات نہیں ہے. کیونکہ جیسے اردو میں ہے یہ قلم، تو عربی میں یہ کا ترجمہ پہلے اور قلم کا آخر پر. یہ کا ترجمہ ہاذا، ہاذا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب چونکہ ہاذا آپ کو پتہ ہے، ایک بار ہم نے کہا ہے اسم اشارہ، اسم ضمیر وغیرہ وغیرہ یہ سب کے سب معرفہ ہے، یہ معرفہ ہے. تو ہم نے پڑھا ہے کہ اسم کی جو 4 جہتیں ہیں، 4 جہتیں، اعراب، عدد، جنس اور وسعت، ان چاروں چیزوں میں ان دو کے درمیان مطابقت ہونی چاہیے. لہذا چونکہ یہ معرفہ ہے تو قلم خالی قلم نہیں لکھ سکتے ہیں، اس کو ھذا القلم لکھنا پڑے گا، ھذا القلم. ٹھیک ہے؟ تو یہ بن جائے گا ھذا القلم مرکب اشاری. سمجھ گئے یا نہیں؟ سمجھ گئے نا؟ ایک بار پھر میں بولتا ہوں، اس میں اشارہ پہلے ہے، اس کے بعد مشار الیہ. یہ دو چیزیں جب مل جائیں گی تو اس کا نام پڑے گا مرکب اشاری. یعنی پہلے اس میں اشارہ آ جائے گا اور اس کے بعد مشار الیہ آ جائے گا. تو یہ اردو کی ترکیب ہے، یہ قلم جیسے یہ کاغذ. تو یہ کا ترجمہ عربی میں ہے ھذا. جب ہم کہیں گے یہ کرنے سے یہ مشخص ہوتا ہے، معین ہوتا ہے. یہ قلم، اب یہ قلم ہے، کوئی اور قلم کی بات نہیں ہو رہی ہے، گویا یہ پراپر ناؤن بن گیا آپ، ڈیفینٹ آرٹیکل کی وجہ سے، دس کی وجہ سے یا دی کی وجہ سے یا جو بھی ہوگا. اشارہ سے، اسم اشارہ سے، اسم اشارہ سے جس طرف ہم اشارہ کریں گے تو وہ چیز بھی بنتی ہے، خاص، عام نہیں رہتی، نکرہ نہیں رہتی ہے.
प्रॉपर नाउन बन जाती है। तो जब हाजा प्रॉपर नाउन हुआ तो कलम जो है, कलम को भी प्रॉपर नाउन बनाना पड़ेगा। वो कैसे? कलमुन को इब्तिदा में अलिफ लाम प्रीफिक्स करेंगे अलिफ लाम। तो अलिफ लाम जब प्रीफिक्स करेंगे तो अल कलमु बनेगा। पहले तो कलमुन था, अब अल जब लगा दिया तो मुन का एक पेश गिर गया, तनवीन का एक ज़म्मा एक पेश गिर जाता है जब अल लग जाता है। तो लिहाजा ये तर्जमा हो जाएगा हादल कलमो, ये कलम। अब दूसरा कलम नहीं है, ये ख़ास कलम है, हादल कलम। अच्छा, मैं कहूँगा मिसाल के तौर पर हाथ में लेके कहूँगा, इसकी मैं बात नहीं कर रहा, हादल कलम। अब कलम बदल गया, अब एक कलम की बात हो रही, इसकी नहीं हो रही, उसकी नहीं हो रही, उसकी नहीं हो रही, उसकी नहीं, आपके कलमों की बात नहीं, इस कलम की बात हो रही। गोया ये प्रॉपर बन गया। तो प्रॉपर बनने का मतलब ये मारिफा बन गया। तो मारिफा क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि हाजा जो है ये मारिफा है। क्योंकि जब भी किसी चीज़ की तरफ इशारा करेंगे, इशारा करने से ही वो प्रॉपर बनता है। 40 लड़के बैठे हैं, सुपरवाइज़र आता है तो इस लड़के को मेरे पास भेजो, तो क्या हम किसी और लड़के को भेज सकते हैं? नहीं, जिसकी तरफ उसने इशारा किया उसी को भेजना है। जब उसी को भेजना है उसका मतलब है वो प्रॉपर नाउन बन गया, वो लड़का अब वो आम लड़का, कोई लड़का नहीं रहा। इसी तरह से हाजा से मारिफा बन जाता है। तो जब एक चीज़ मारिफा हुई, ये मारिफा, तो लिहाजा लाजिम है कि इस चीज़ को भी मारिफा बनाना पड़ेगा। अगर ना हो, अगर मारिफा ना हो तो मारिफा बनाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? आपको बीच बीच में इस पे जूम करना पड़ेगा ताकि बाद में देखने वाले पढ़ लें। मारिफा बनेगा, आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो मारिफा दोनों। अब देखिए, अब इसकी हम मिसाल के तौर पर गर्दान करेंगे। तो ये गर्दान आपके जहन में रहनी चाहिए, तभी आप जुमले सही बना सकते हैं। जुमले सही बना सकते हैं जब आप इसकी गर्दान करेंगे। मिसाल के तौर पर अब हम गर्दान यूँ करेंगे। देखिए, अब हम दूसरा लफ्ज़ लेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए। मिसाल के तो मैं कहता हूँ हादल मुस्लिम हो, ये मुसलमान, वो मुसलमान नहीं, मैं इस मुसलमान की बात करूँ। हादा अल मुस्लिम, हादा अल कलम, ठीक है? इशारे करीब, इसमें इशारे करीब। हादा अल मुस्लिमो, ठीक है? हादल मुस्लिमो, सही है? हादल मुस्लिमो, ये मुसलमान, हादल मुस्लिम। ये क्या है? वाहिद मुज़क्कर करीब, वाहिद मुज़क्कर करीब। हादल मुस्लिम, अगर दो हुए हम कहेंगे ये दो मुसलमान। जब दो मुसलमान कहना पड़ेगा तो आपको पता है हाजा को क्या तब्दील होता है? हाजानिल मुस्लिमाने, अल मुस्लिमों का अल मुस्लिमाने, दो तस्निया, ठीक है? मुज़क्कर तस्निया करीब, करीब दूर नहीं, ठीक है ना? अच्छा, हादानिल मुस्लिमाने, आप देखिए ये मुस्लिम जो है इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इस मुस्लिम में यहाँ फ़र्क पड़ गया, यहाँ फ़र्क पड़ गया। क्यों पड़ गया? क्योंकि याद रखें, हमेशा याद रखें, जो इसमें इशारा है इनमें वाहिद और जमा, वाहिद और जमा ये मबनी है, इनमें तब्दीली नहीं होती। किसमें? हालत रफ़ा में, नस्ब में और जर में, ये एक ही रहते हैं। लेकिन जो मुसन्ना है, मुसन्ना तब्दील हो जाता है, यानी ये मुअर्रब है, ये और इधर वाला मबनी है। मबनी का मतलब एक ही बुनियाद पर, उसमें तगय्युर नहीं आता है। कब? जब हम आराब इसका करेंगे, अभी करेंगे तो। लेकिन जो मुसन्ना होता है ये तब्दील हो जाता है। तब्दील होने का मतलब है ये मुअर्रब है, मुअर्रब, लेकिन ये मबनी है। और इधर जो लिखेंगे
وہ بھی مبنی ہے، وہ بھی مبنی ہے، ٹھیک ہے. اور ہاذا ہاذان، ہاذا ایک، ہاذان دو، ہاذا واحد، ہاذان مثنی. اور جمع کیا ہے اس کا پتہ ہے آپ کو؟ ہؤلاء آپ کو پتہ ہے. آپ کیوں بالکل اپنے خزانے کو بند کیے ہوئے؟ اس کو کھولو نا تھوڑا سا، اس کو تھوڑا کھول دیجیے. ہؤلاء ایل، اب کیا بنے گا؟ مسلموں کا جمع کیا بنے گا؟ ہاں، ہؤلاء ایل مسلمون، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ بھی مرکب اشاری ہے، یہ بھی مرکب اشاری ہے، یہ بھی مرکب اشاری ہے. اس میں واحد جمع تثنیہ کا فرق پڑ گیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور جب ہاذا کے بجائے ہاذان آ گیا یا ہؤلاء آ گیا تو اس مسلم میں بھی فرق آ گیا. مسلم کو مسلمان ادھر بن گیا اور ادھر مسلمون بن گیا. صحیح ہے. اب اگر کہیں اس چیز میں غلطی ہو جائے تو کہیے کہ ترکیب غلط ہو گئی، وہ ترجمہ آپ کریں گے وہ غلط ہوگا. یہی صورتحال ہونی چاہیے. یہ کون سی حالت ہے؟ یہ حالت رفع ہے، یہ حالت رفع ہے. کیوں حالت رفع ہے؟ کیونکہ یہاں پیش ہے، حرکت سے پتہ چلا کہ یہ رفع ہے. اور ہاذا جو ہے، ہاذا تینوں صورتوں میں ایک ہی رہتا ہے. تینوں صورتوں یعنی حالت رفع میں بھی ہاذا رہتا ہے کیونکہ مبنی ہے، حالت نصب میں بھی اور حالت جر میں بھی ایک ہی شکل نہیں بدلتا. لیکن یہ والا بدل سکتا ہے، مسلمو، مسلمہ، مسلمی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا. اور یہاں جو ہے ہاذا تبدیل ہو گیا ہاذان میں، مسلمان آنے، یہ کون سی رفع کی شکل ہے؟ یہاں تو حرکت سے پہچانا جاتا ہے، لیکن یہاں کس چیز سے پہچانا جاتا ہے؟ ساؤنڈ سے، آواز سے، صدا سے. اور یہاں بھی آواز سے، مسلمون اون، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ حالت نصب دیکھیں گے کیا آئے گا. حالت نصب ہاذا کا ایک ہی ہے، اس میں فرق نہیں آتا. اب آگے بتائیے حاذل کیا بنا ہوا ہے؟ حاذل، ہاں؟ اب آپ ادھر دھیان رکھیے، آپ اس میں یہ باتیں مت کریں. یہ تو حالت رفع تھا، حالت نصب ہم نے بنانا ہے. نصب کا مطلب ہے ہمیشہ زبر آتا ہے. حاذل مسلمہ، مثال کے طور میں کہوں گا میں نے اس مسلمان سے کہا، قلتو یا ضربتو، میں نے مارا، ایک تھپڑ مارا. حاذل مسلم، اس مسلمان کو. ضربتو حاذل مسلم کہنا ہے. اگر منہ یا می کہا تو غلط ہو گیا. حالت نصب میں حالت مفعولی ہوتا ہے، جس پر عمل ہوتا ہے، اس کو حالت نصب کہتے ہیں. اور اس میں ہمیشہ زبر ہوتا ہے، کہیں دو زبر کہیں ایک ہی زبر. حاذل مسلم، ٹھیک ہے. اب یہ اس سے بدل گیا صرف ایک زبر سے، باقی وہی ہے. لیکن اس زبر سے حاذا مبنی ہے، لیکن آل مسلم جو ہے یہ مبنی نہیں، یہ معرب ہے. صحیح ہے. اچھا اب ادھر آ جائیں گے تو یہاں آواز سے پہچانی جاتی ہے حالت کون سی ہے. اور اس کی حالت جو ہے تو اس کی رفع میں آنی ہے اور جر اور نصب میں آئینی. گویا جب یہاں ہمیں لکھنا ہوگا یہ ان دو مسلمانوں کو میں نے مارا، ضربتو حاذین المسلمین، حاذان بنے گا حاذین. مسلمین، ٹھیک ہے. کوئی مشکل تو نہیں. دھیان صرف ادھر رکھیں، کوئی اور طرف نہ رکھیں توجہ، بعد میں آپ کو سمجھ نہیں آتا، کنفیوز ہو جاتے. اچھا تو یہاں جو اسم اشارہ ہے وہ مبنی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہؤلاء ہی رہے گا. لیکن جو مشار الیہ ہے اس میں تبدیلی آئے گی. اور اس میں کیا تبدیلی آئے گی؟ اون، این، آنا،
आईना, ऊना ईना, ईना नीचे से, आईना ऊपर से, ठीक है। तो लिहाजा जब मुझे कहना होगा इन तमाम मुसलमानों को मैंने मारा, ज़रब तो मैंने मारा, हाउलाइल मुस्लिमीना, ठीक है। तो यहाँ बदल जाएगा हाउलाइल मुस्लिमीना, यहाँ तो ऊना था, यहाँ ईना है, इतना फ़र्क। ये कौन सी हालत है? हालत नस्ब। अब हालत जार, गौर करें, तवज्जो रखें, अच्छी तरह समझ ले, बाद में याद रहेगा वरना याद नहीं रहेगा। अब जार से क्या होता है? ज़ेर आता है, जार में सिर्फ ज़ेर आता है। मैं इस मुसलमान के साथ चला, इस मुसलमान के साथ मैं चला, मरार तो मैं चला, मरार तो बे हादल मुस्लिमे, हालत जार में ज़ेर आता है, मरार तो हाजा वही रहेगा, हाजा में कोई फ़र्क नहीं, मरार तो बेहादल मुस्लिमे, इधर ज़बर इधर ज़ेर इधर पेश, ये तीन हालतें। और यहाँ मरार तो बेहाज़ैनिल इन दो मुसलमानों को साथ लेके मैं चला, बेहाज़ैनिल मुस्लिमाइनी, ठीक है। यानी इसमें और इस शक्ल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुस्लिमाइनी में पड़ेगा, हाज़ैनी में नहीं पड़ेगा, हाज़ैनी यहाँ भी, हाज़ैनी यहाँ भी, मुस्लिमाइनी यह फ़र्क, इसको और इस दो सूरत में एक ही शक्ल आती है, जार और नस्ब, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जार और नस्ब एक ही शक्ल, आईने, दो ही सूरतें। और इस तरह यहाँ मरार तो मिसाल के तौर पर मरार तो बे यानी साथ, बेहाउला इल मुस्लिमीना, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुस्लिमीना, ईना ऊना ईना 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 ईना, यहाँ आईने यहाँ ईना ईना। जहाँ आप ईना पढ़ देखेंगे समझ लीजिएगा कि ये जमा है, ठीक है। कौन सा जमा? जमा सालिम। अच्छा, ये रहा मुज़क्कर, ये सब का सब था मुज़क्कर। अब मोनस पे आएंगे, मोनस पे आएंगे, टाइम बहुत कम है, चलिए इतना ही आप आज इतना ही करें, ये नोट करके रखें और समझ लें। हादल मुस्लिमु, हादानिल मुस्लिमानी, हाउलाइल मुस्लिमून, अल मुस्लिमु अल मुस्लिमानी अल मुस्लिमून। दूसरे हालत नस्ब में हादा वही रहेगा, अल मुस्लिमु पेश के बदले ज़बर आएगा, हादल मुस्लिमा, ज़रबतु हादल मुस्लिमा। अकरम तो मैंने इज़्ज़त की, अकरम तो हादल मुस्लिमा, मैंने इस मुसलमान की इज़्ज़त की। हादानी मुस्लिमाने, मैंने इन मर्दों की इज़्ज़त की, लेकिन वो कब आएगा? हालत नस्ब में, लिहाजा कहना पड़ेगा मुझे अकरम तो हादैनिल मुस्लिमाइने। जाऊ आ गए, जाऊ, हादानिल मुस्लिमान हालत रफ, वो आ गए, वो कर फाइल है, दूसरे में तो मफूल थे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जमा में हाउलाइल मुस्लिमून और हाउलाइल मुस्लिमीन हालत नस्ब। हालत जर में मुस्लिमा के बदले मुस्लिमी, मुस्लिमाइने वही रहेगा मुस्लिमाइने,
اور مسلمینہ وہی رہے گا، مسلمینہ کوئی فرق نہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ اولا و آخر و ظاہر و باطن.